Ay, pagkamingaw sa biyahe, natungnan magong halidi oy. Pasilong na lang sa tadiri sa mangga. Ay, may na lang kay niabot na yung akong amigong manyak. Hanap po ko'y istorya. Ay, nyak. Masang tungod tinuod akong nadunggan nga naa daw kay karang iribig-ibigan nga senyoray nga ginatagaan ni Mugalawans. Ha? Unsa? Kung senyoray ba nga ginatagaan daw ni Mugalawans? Unsa nyak di man madunggan? Katong senyoray nga o di ka kadungog. Ah, baylo ko tanya kay murag di jud ko na madunggan nyak. Sige. Ilan tabi ba? Unsa ka tinuod tong nakadungog ko ba na daw kay ginahatod-hatod na mamasang? Ha? Ginahatod-hatod na mamasang ba naman na kay binulan ato? Ha? Unsa? Sa bata, sa tao? Mamasang ba na daw kay ginahatod-hatod nga mamasang unsa to ka tinuod? Ay puka di ka madunggan yak. Sige, Di madunggan? nagtawkan. Tabi. Tawaan gid mo. Lakaw tanik dali. Tabi.